बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सोलर पैनल जो हैं, जो ग्रीन मीटरिंग है, ये हुकूमत को क्यों खटक रही है और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं इसको क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। और दूसरा जो है हम बात करेंगे कि वफाकी वज़ीर तिजारत जो हैं उन्होंने मुल्क को चलाने के लिए कहा कि जी 80 अरब डॉलर दरकार हैं। तो ये 80 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे, ये भी हम आपसे बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि खुर्शीद शाह साहब ने एक पेशगोई की है और एक तजवीज़ भी दी है। ठीक हो गया। तो ये जो खुर्शीद शाह साहब की पेशगोई, हम इस पर बात करेंगे। और वापडा के ग्रेड 17 से 21 के मुलाजमीन के साथ क्या होने जा रहा है, हम इस पर भी बात करते हैं। एक और बात जो है, सबसे अहम बात, जो इंडिया में एक और शर्मनाक वाक़या पेश आया है, तो वो वाक़या क्या है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिजली के बिलों से तंग आकर लोगों ने सोलर पैनल लगवाना शुरू कर दिए और उसमें एक हुकूमत ने जो थी वो जो अच्छा इकदाम किया था वो ये था, वो नेट मीटरिंग था। वो जो ग्रीन मीटर लगाकर उसमें हम वापडा को बिजली बेच सकते थे। तो इस पर यह तजवीज़ दी गई डिस्कोस की जानिब से कि ये जो यूनिट है ये हम जो आवाम से लेते हैं ये सस्ता लिया जाना चाहिए और आवाम को महंगी बिजली दी जानी चाहिए। तो उन्होंने 9 रुपये तक इसको कम करने की तजवीज़ दे दी थी। फ़िलहाल तो इस पर जो है वो जो इसको रिजेक्ट किया गया है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी भी वक्त दोबारा काबिल अमल बना दी जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जनाब हमने IPP से मुआहदे किए हुए हैं। अगर सारे सोलर पर शिफ्ट हो गए और वापडा की तरफ वाजिबुल-अहद यूनिट इकट्ठे हो गए तो कैसे हम IPPs के पैसे जो हैं वो पे करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा जापान का एक्सपीरियंस बता दूं, मैं क्योंकि जापान में रह के आया हूं। तो जापान में जो सोलर पैनल लगा के जो आपका जो सिस्टम है हुकूमत के साथ, वो ये है कि अगर आपके पास छत की कोई जगह है, वहाँ हमारी तरह छतें नहीं होती, वहाँ पे तिरछे मकान बनाए जाते हैं क्योंकि बर्फ़बारी होती है, तो उनके ऊपर थोड़े ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो अगर आप सोलर पैनल लगा दें और आपके नेट से जो आपके जो मीटर से जो बिजली है वो जाना शुरू हो जाती है वापडा को, मतलब उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो भी महकमा है उनको जाना शुरू हो जाती है। तो अगर तो आप वो यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, वरना आपके अकाउंट में उसके बदले पैसे आ जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई जगह मौजूद है, किसी जगह पे कोई आपके पास प्लाट मौजूद है एक कनाल का या जितने भी कोई एक, तो उस पर आप बैंक से कर्जा लेकर सोलर पैनल लगा सकते हैं और सोलर पैनल लगाकर आप गवर्नमेंट को बिजली बेचना शुरू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो आपको उसके बदले पेमेंट देना शुरू कर देती है और वो पेमेंट से आप बैंक की किस्त भी उतार लेते हैं और आपका अपना निज़ाम भी चल जाता है। तो ये तो उनकी जो है वो हुकूमत की वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, जो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे यहाँ कुछ उल्टा ही चलता है। हालांकि इंपोर्ट का बिल जो है हमारा बहुत ज़्यादा है, उसमें हम जो है महंगी बिजली बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसको मज़ीद सब्सिडाइज़ करना चाहिए, सोलर को इसको मज़ीद आसान और सस्ता करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर की तरफ शिफ्ट हो सकें और ज़र मुबादला का जो है वो हमारा मसला जो है वो हल हो सके। अच्छा जी, दूसरी बात जो है, जो निगरान वफाकी वज़ीर हैं तिजारत के, उन्होंने कहा जी मुल्क को चलाने के लिए 80 अरब डॉलर दरकार हैं। और वो कहते हैं जी रीजनल ट्रेड के ज़रिए हम ये 80 अरब डॉलर 90 दिन में पूरे कर सकते हैं। 90 मतलब वो कहते हैं रीजनल ट्रेड के ज़रिए हम 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। तो 80 अरब डॉलर की अगर ये 90 दिन में एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। और एक और बात पर उन्होंने कहा जी इलेक्शन करवाना जी इलेक्शन कमीशन का काम है। तो अगर निगरान वफाकी वज़ीर जो हैं वो 80 अरब डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं तो फिर इलेक्शन की किसको ज़रूरत है? फिर तो आप जनाब आप 90 दिन में अगर 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे तो मेरा ख्याल है अगले 90 दिन में तो 160 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो जाएंगी। तो पाकिस्तान के तो मसले आपने हल कर दिए। तो फिर ये जो हुकूमतें हैं जो इतने सालों से हमारे पास हम पे हुकूमत करती आई हैं, ये जो पार्टियाँ हैं, तो इनकी किनको ज़रूरत होगी? क्योंकि ये तो 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल में भी जो है वो 25 अरब डॉलर, 24 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकी। तो अगर आपके पास कोई जादू की छड़ी है कि आप 90 रोज़ में ये कर सकते हैं, तो जनाब हम तो फिर कहेंगे कि निगरान गवर्नमेंट ही हमारे लिए मसीहा है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, एक और न्यूज़ है, वो ये है कि ग्रेड 17 से 22 के जो वापडा के मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, उनके गवर्नमेंट ने एक तजवीज़ दी है और वफाकी काबीना को अब समरी भेजी जाएगी कि इनके जो है यूनिट्स जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। जो फ्री यूनिट्स वापडा इनको देती है, ये फ्री यूनिट्स ख़त्म किए जाएँ और इनको जो है वो इसके बदले में जो है तनख्वाह में कुछ इजाफी रकम दे दी जाएगी। लेकिन मैं इस बात से इतफाक़ नहीं करता हूँ। आप अगर अफसर हैं किसी महकमे में और आपके नीचे जो अमला है, अगर वो जो है वो बाज नहीं आता, एक छोटे से छोटा मुलाजम भी जो है वापडा का, वो लाखों रुपए की बिजली जो है वो उड़ा देता है या हज़ारों रुपए की जो बिजली जो है उड़ा देता है, वो 800, 900, 1000 यूनिट चला जाते हैं। तो किस में हिम्मत होगी वो अफसरान की जो बिजली है वो फ्री ना कर सकें? या ये अफसरान है ये कैसे बिल अदा करेंगे? इसके लिए कोई हुकूमत के पास मैकेनिज़्म मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि जो जिस अफसर से आपने बिजली का बिल लेना है
اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، وہ کسی کا 50,000 کا بل جو ہے وہ 10,000 روپیہ کر سکتا ہے۔ تو کون ایسا مائی کا لال ہے اس محکمے میں جو اپنے افسران سے بجلی کا بل لے لے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اگر کرنا ہے تو سارا ہی کریں اور اس پر پھر اسٹرکٹ ایکشن لیں، وگرنہ ان کو ایسے ہی رہنے دیں، ورنہ آپ کے کئی کروڑوں روپے جو ہیں وہ اضافی جو آپ نے ان کی تنخواہ میں دینے ہیں بجلی کے بلوں، وہ بھی چلے جائیں گے اور بجلی پھر بھی وہ مفت استعمال کریں گے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو فیصلے لیے جاتے ہیں اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا اور گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے وہ کیسے بحال ہو سکتی ہے۔ تو آگے جو ہے جناب ایک اور جو خبر آئی ہے، بڑے مزے کی خبر ہے کہ خورشید صاحب نے جو ہے نا وہ تجویز دی ہے کہ جی نگران گورنمنٹ جو ہے وہ 15 روپے بجلی کی جو قیمت ہے نا یونٹ کی وہ کم کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اب جب ہم پی ڈی ایم میں تھے، جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو ہم صرف 4 روپے کم کر سکتے تھے، لیکن یہ جو نگران گورنمنٹ ہے یہ 15 روپے کم کر سکتی ہے۔ اب یہ شاہ صاحب کی جو منطق ہے، اب شاہ صاحب نے کسی بیس پہ یہ بات کی ہوگی، میری سمجھ سے ویسے یہ بالا تر ہے کہ یہ اتنی 12-13 جماعتیں مل کر 4 روپے کم کر سکتی تھیں اور یہ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ 15 روپے بجلی کم کر سکتی ہے یونٹ کے۔ تو خیر، اور شاہ صاحب نے ایک اور جو پریڈکشن کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی نہیں آئیں گے، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ نواز شریف اکتوبر میں آ جائیں گے، لیکن نواز شریف صاحب کی کسی بھی وقت طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اکتوبر میں آئیں گے۔ تو اب اگر شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو بھی مان لینا چاہیے۔ اچھا جی، ہم یہ بھی بات کریں گے کہ انڈیا میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تو وہ شرمناک واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلم اسٹوڈنٹ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، جس کو ٹیچر نے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی، کہ چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ٹیچر نے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کا بچہ ہے، یہ محمدن بچہ ہے، تو اس کو تھپڑ مارو۔ ان کی مائیں چلی جاتی ہیں اور ان کی تعلیم صحیح نہیں ہوتی، ان کی تعلیم خراب ہوتی ہے، تو وہ ہندو بچوں کو اٹھا کر ان کو تھپڑ مروا رہی ہے، اور جو زور سے نہیں مارتا اس کو کہتی ہے تم سے مارا نہیں جاتا، تو اور بچوں کو اٹھاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کوئی منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، کوئی کمر پر تھپڑ مار رہا ہے۔ اور یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر ڈالی گئی تو یہ وائرل ہوئی، اس پر انڈیا میں بھی بہت تنقید کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ انڈیا کو ایک دن یہ بھگتنا پڑے گا، اور یہ ویسے ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ بچوں کو بھی اس نفرت کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں انڈیا کا مستقبل، ویسے تو وہ چاند پر لینڈ کر گئے ہیں اور آگے سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، انڈیا پروگریس بھی کر رہا ہے، لیکن یہ جو نفرت کی آگ لگا کر پروگریس ہے، میرا خیال ہے کہ ایک دن یہ پروگریس جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گی۔ تو اس پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو سوچنا ہوگا، اور انڈیا میں جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ اس چیز پر بہت زیادہ جو ہے وہ شور شرابہ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ جو بی جے پی حکومت ہے جس کے ہوتے ہوئے یہ معاملات کہیں بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہندوتوا پر یقین رکھتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اور انڈین گورنمنٹ تو یہی چاہتی ہے، جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، کہ اس ملک میں مسلمان رہیں ہی نہ یا اقلیتیں رہیں ہی نہ۔ بہرحال یہ کیا جو بھی ہوگا آنے والے دنوں میں، جو بھی ہوگا انڈیا کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ملک جو ہے وہ نفرت کی آگ میں زندہ نہیں رہ سکتا۔